Mga igsuon, ako mong i-remind mga igsuon from the Bible gihapon nino. Nagaingon ang Luke chapter 15 verse 8 to 10 na nga maunay taas man na mga igsuon, so ako lang nang gikuan kay gi-remind ta sa iyang pulong mga igsuon nga ingon, there is joy in heaven if one sin that repent. Ana mga igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo sa binisaya mga igsoon, maghugyaw sa kalipay ang mga tao, ilabi na ang mga angels dito sa heaven, kung dunay usa maski isa lang ka tawo nga magrepent sa iyang kasalanan. Grabe pagay mga igsoon, no? If one sin that repent, kung maski isa lang ka tawo nga maghinulsol sa iyang sala og mo turn away tungod kay focus siya pagpangalagad sa Ginoo, ora mismo mga igsuon, diha dayon, there is joy in heaven if one sin that repent. Mauna, grabe no, unsa ka bililhon ang tao sa atubangan sa Ginoo mga igsuon, tungod kay maghugyaw sa dihang dunay isa nga magrepent. Grabe ang kalangitan maghugyaw sa kamaya ug sa kalipay sa dihang dunay usa ka tawo, bisag usa lang ka tawo mga igsuon, mao ginay atong dumduman nga there is joy in heaven if one sin, ang isa ka nakasala mo repent. Og mao lang na ako lang nang isaysay sa ug unsa ka bililhon ang kinabuhi sa tao compare sa uban. Pareha ng mga daghan man gini ang kinabuhi sa unggoy, ang kinabuhi sa mga mananap, daghan man gid ta ana, pero ang kinabuhi sa tao mga igsuon is precious. Grabe ka precious sa ang kinabuhi nimo og kanako sa dihang makakaplag og Kristo sa iyang kinabuhi, no? Sa dihang siya nga sa dihang mudawat ka kang Kristo as your personal Lord and Savior. Grabe gina ang kalangitan maghugyaw mga igsuon sa kalipay uban sa mga angels, og magtrampita pa na sila dito mga igsuon sa dihang dunay isa nga mo accept kang Christ as his personal Lord and Savior sa iyang kinabuhi. So mga igsuon, kung mangutana ka unsaon man pud nimo pagdawat ni Kristo, kay gusto kang modawat og maghinulsol sa imong mga binuhatan nga wala nakahimuti sa Ginoo, just comment ana how, tungod kay ako kang ampuan og padawaton kang Kristo as your personal Lord and Savior, og diha ana mga igsuon makabaton kag kaluwasan sa dihang taimtim ka, sincere ka nga mangayog pasaylo og mo promise na ka sa Ginoo nga dili na nimo to balikon nga sala. Tinuod mga igsoon, dili man na abrupt, dili na instant nga sa dihang modawat ka kang Kristo pagkaugma maayo na kang tawa na dili kinang from glory to glory ma-change ang tao, dili na sa imuhang binuhatan ato na po nang mabalikan na nato ang Ephesians 2:8 mga igsuon. It is for by grace that you are saved through faith, not of your own selves, lest anyone should boast. Ang Ephesians 2:8, grabe gina ka-precious nga verse in the Bible mga igsuon, kay dili imo ang kaugalingong binuhatan makaluwas nimo mga igsuon, kun dili grasya gikan sa Ginoo uban sa imong pagtuo nga pinaagi kang Kristo
mamaluwas ka, dili man gud ka moingon anang gahatag lang ko og sa mga pobre, nagdonate lang ko ana. That is good works mga igsoon. Pero sa dihang dili na accounted sa Ginoo kundili pinaagi gid sa imong grasya. Pero sa dihang naa ka kang Kristo, dili naman po kaganahan mo buhat og sala kay duna na may conviction sa imong kinabuhi. Ang Holy Spirit mo convict man nimo nga ayon na pagbuhata kay dili mahimuot ang Ginoo ana. O duna na mo remind mo pa-remind nimo ba nga ana. So ang good works mo follow na lang na after you receive Christ as your personal Lord and Savior. So nag-gets ba na ninyo mga igsoon? Ang Ephesians 2:8, dili pinaagi sa imuhang kaugalingong tinarbahuan para ang tao dili makapasigarbo, kundili pinaagi gid sa iyang grasya o panalangin uban sa imong pagtuo ni Kristo. Ug mao na mga igsoon ha, sa diha dayang modawat ka kang Kristo mga igsoon, ang Luke 15 verse 8 to 10 nagaingon, there is joy in heaven if one sin that repent. Ug mao lang na akong ikapabili ninyo karon nga dunay kalipay, dunay panaghugyaw sa heaven sa dihang maskig usa lang ka tawo modawat og manghinulsol kang Kristo. Manghinulsol sa iyang mga binuhatan og modawat kang Kristo as your personal Lord and Savior. Og mao lang na mga igsoon, dalaygon ang Dios sa iyang kaayo sa atong kinabuhi no. Ellen Soto again. God bless everyone.